નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસથી। દેશમાં લોકસભા ચૂંટણીના ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન મંગળવારે યોજાવાનું છે, ત્યારે રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવા અને લખીમપુરમાં કોંગ્રેસ અને સપાના ગઠબંધન પર આકરા પ્રહારો કર્યા। તેમણે કહ્યું કે મોદી અને યોગીને તો સંતાનો નથી, તેઓ તમારા સંતાનો માટે જ કામ કરે છે, જ્યારે કોંગ્રેસ અને સપા પોતાના સંતાનોને ગાદી સોંપવા માટે કામ કરે છે। મુસ્લિમો વોટ બેંકના રાજકારણ માટે તેમનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સમજી ગયા છે, તેથી વિકાસના મુદ્દે ભાજપ તરફ આકર્ષાયા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇટાવામાં કહ્યું કે એનડીએ સરકાર ભારતના 140 કરોડ ભારતીયોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરનારી સરકાર છે। 2019માં સંસદમાં મુલાયમસિંહ યાદવે તેમને વિજય માટેના આશીર્વાદ આપ્યા હતા। તેઓ ભારત માટે 25 વર્ષનો રસ્તો બનાવી રહ્યા છે। મોદી રહે ના રહે, આ દેશ રહેશે, મારી આગળ પાછળ કોઈ નથી। મોદી યોગીને તો સંતાનો નથી, અમે તમારા સંતાનો માટે ખપી રહ્યા છીએ। તેમણે કોંગ્રેસના ઘોષણાપત્રમાં વારસા કરવાળો મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે મોદી તમારા સંતાનોના નામે વારસો લખવા માંગે છે। ગરીબનું ઘર જ મોદીનો વારસો છે। કોઈ મેનપુરી અને ઇટાવાને જાગીર માને છે, કોઈ અમેઠી અને રાયબરેલીને પોતાનો ગઢ ગણાવે છે। કોંગ્રેસ અને સપા પર પરિવારવાદનો આક્ષેપ કરતા તેમણે કહ્યું કે આ લોકો માત્ર પોતાના સંતાનો માટે જ કામ કરે છે, પરંતુ અમે તમારા સંતાનોને મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન બનાવવા માટે કામ કરીએ છીએ। કોણ જાણે છે કે તમારા સંતાન 2047માં વડાપ્રધાન મુખ્યમંત્રી બનશે? શાહી પરિવારની કુપ્રથા એક ચાવડાએ તોડી નાખી। હવે ગરીબનો પુત્ર પણ વડાપ્રધાન કે મુખ્યમંત્રી બની શકે છે। તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી પહેલી 1000 વર્ષ સુધી સશક્ત રહે તેનો મોદી પાયો નાખી રહ્યો છે। તેમણે મોદી સરકારની યોજનાઓને રામ મંદિર, કાશીના કોરિડોર અંગે પણ સવાલો કર્યા હતા। તેમણે કહ્યું પહેલાંની સરકારો આતંકવાદ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી નહોતી કરતી। ઉત્તર પ્રદેશની સમાજવાદી પાર્ટી સરકાર આતંકીઓના કેસ પાછા ખેંચી લેતી હતી। તેમની સરકારોમાં આતંકી સંગઠન ખુલ્લેઆમ ધમકીઓ આપતા હતા, પરંતુ એનડીએની સરકાર આવ્યા પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે। વિપક્ષ અત્યારે તુષ્ટિકરણનું રાજકારણ કરી રહ્યું છે। આવું રાજકારણ તેમની મજબૂરી છે। બંધારણમાં ફેરફાર અને અનામતના મુદ્દે તેમણે કહ્યું કે મોદી જીવતો છે ત્યાં સુધી બંધારણમાં કોઈ પણ છેડછાડ નહીં થવા દઉં। હું ધર્મના આધારે અનામતની વિપક્ષની યોજનાને સફળ નહીં થવા દઉં। એસસી, એસટી, ઓબીસીને મળી રહેલું અનામત અન્ય કોઈને આપવા નહીં દઉં। તેમણે ઉમેર્યું કે હવે મુસ્લિમો પણ સમજી ગયા છે કે કોંગ્રેસે આટલા વર્ષ તેમનો માત્ર વોટ બેંક તરીકે જ ઉપયોગ કર્યો છે। आपने तो योगी जी के नेतृत्व में हालात बदलते देखे हैं। यहां माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी, फिरौती, जमीनों पर कब्जा आम बात थी। सपा राज में नारा चलता था, खाली पट्टा हमारा है, यही नारा था उनका। कहीं भी अपना झंडा गाड़ दिया करते थे। उत्तर प्रदेश को इस स्थिति से निकालकर योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे दी है। ये जो क्षेत्र कट्टा फैक्ट्री, कट्टा बनाने का काम, अब आज देखिए कमाल, यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज यहां के वस्त्र उद्योग और कन्नौज के इत्र की को नई पहचान मिल गई है। और मैं तो विदेश के मेहमान मिलते हैं ना, तो कन्नौज के इत्र की सुगंध उनको अवश्य मौका देता हूं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल चीजें देखी नहीं है जी। G20 की बैठक में भी मैंने दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग आए थे ना, ये कन्नौज का इत्र मैंने उनको उपहार में दिया था। भाई देश का गौरव ऐसे बढ़ता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब
सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सब पे सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली, बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है, पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है। तो मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है, मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। और इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की, और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपिंच वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब एक कांग्रेस के शहजादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो,
और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे। उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा उतारेगा उतारेगा। पहले उन्होंने कहा कि द्वारका में समुद्र के बीच कुछ है ही नहीं। अब कल उन्होंने फिर कृष्ण पूजा का मजाक उड़ाया। इन्हें आपकी आस्था से कोई मतलब